Hi guys, what's up? I'm back. It's your girl Jojo for another video. Hi guys. Hi guys, do you miss me? Did you? Himingaw mo na ako guys, I miss you too. So, problema karon, it's not problem man, pero the thing is, kailangan ko mag back to vlogging dami. I guess, need na ako mabalik og videos kay 6 months na no posting. So, ma-demonetize atong channel. So, sayang man kayo na since nakakuha na to og money. Since monetize na itong channel, so I need to upload ng videos. Diba guys? Yeah. Anyways, ang date karon is January 6. Then muna ang first day of class sa ang second semester. And first day pa lang, wala kaayo. Like, kamoy, then stress na yun. Dago na kay requirements. Like, karon first day, I'm an student, kailangan na mo pasok LT, and then napay research, and pero kailangan fresh pa ta, so mugamit tag-retress. I know few kay nag-wait, so maybe muna ni ang time para to go back to doing some videos. Ang kwarta, sayang! Nawang di itong kwarta. Bye guys! See you sa next location. Bye! Wow, transition. So, namin karon sa hallway. Gusto mag-vlog among chikiting. Sumoto, sulungo namang maestra. Ito naman sa office kayo mapas big requirements. So, ang among feelings ron guys, or among guts kayo, ansay mong gingon? Sapan. Kita ikaw. Ansay mong feel? Sapan. Siguro ako kay a little. So, muna yung mga expectation no? So, ang reality, tanawan nung itong paggawas na mo sa office. Bye! Kumangiyak. Pagkita rin na sa reaction, guys. Ano yung reaction? Katawa-katawa sa amin. Wala naman kasama. Okay, so cancel. So, ang among goal karon, chart goal, mga wala lang sa amin. Okay, sana sa calendar yan. And then, namilit nagsutan. Wow! Here's our plan. Tapos na yung freeze na bow. Alutin mo ako. Ay, sorry. Nakita ang no. Manami guys. Done. Ngayong araw pa lang, first day ng second sem. Hinil nga na kami ng research sa ka-LT. Si ano, ma'am. So this is it guys. Nalang sa office. And then, the reaction. Oh, kasabot kikilig. Bandun niya siya. Maganahan siya makasabaan. Update. So, saan nakita ko sa office? Pakita mo doon. Bili. Bad mo daw ang teacher. So, we're happy. And then, before kami kabuo, kami nang kaubana. Magkasi na, mida yun. No excuses. Bandira pa enroll na mo. Let's go. Kamuli na mi, guys. Ang sa'yo orasa? Realness. 12:37. So, napami ay next subject kay alauna pero wala mi teacher. Wala pa yung teacher. Ay, muli na sila. Bye-bye! Bye-bye! Next sub kay alas 2 minta ko lang klase. First day pa lang countdown mo na. Oh my God. So, ato sa Og 7-11 for magpabook na. Okay. 2,000 years later. So, mga to guys, diba anak ko ninyo na mo-stop ko dito sa 7-Eleven. And then, sana ko diri mag-buy ko kay Koan.
kanang wala pa may klase. Di ba, anak ko ninyo nga. Alawan, kaya wala may teacher. Then, ala 2. Wala to. Ano, gahapon, wala kayo pa-update kung kasi teacher. So, karon na ako sa BGC. Pagkakay with him. Ulaw siya. So, mga to, dayon to, we're wearing, uniform sa... Ha? Malamag ko. Wearing uniform sa FNOP kay... Champion. Oh, nag-shirt post siya atong FNOP Watawat champion siya, ng FNOP. Kay So, mabay yaon. siya sa jersey. And So, then, jersey check. So, yeah. So, mga to guys, mag-bike me, biking. Ayan, bike ko. Okay, bye. Pagbo na. Patanga siya. Ayaw. Vlog yan. Tapling dito. Ay, sure. Tapling. Tapling. Ay, matulog lagi. Ay. Ano yung gilali? Tulog ko lang. Wow! Daro tayo. Ayan sila. Ayan. They're so cute. Hi! Cutie! Meron siya si Jajang. Jajang! Jajang! Wow, what the heck? Balance. Lipot. Hindi lang. Naisakyan. Dua ka kamot. Ganun naman siya. Wow! Ano, nandito kayo angle area. Nami guys, bye. Hey, bye-bye. Pag bye-bye ba, ilabos gini. Bye-bye.